আচ্ছা ম্যাডাম, আপনি আজকে কোন 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 জায়গায় দূর করছেন? আবাঙ্গা, ডেপিছড়া আর নাতুমা। হ্যাঁ, এই তিনটি জায়গাতে মানে আপনার সকাল থেকে যেমন তিনটা প্রোগ্রাম হয়েছে, ওই তিনটা প্রোগ্রামে আমি ডোর টু ডোর করে এসেছি। তো আচ্ছা এখন এখানে লাস্ট এখন এখানের ক্যান্ডিডেট সুরমাতে বাবুরাং সতনামি, ওনার সঙ্গে দেখা করবো, আর এখানে আমি ডোর টু ডোর করবো ওনার সঙ্গে। আপনারা ত্রিপুরা মথা তরফ থেকে না কি আলাদা অন্য কোনো আছে? অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা নতুন দল আমরা গঠন করি, টিডিএফ বলে, ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। ওখানে আমি নর্থের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট। তো আমাদের দল ত্রিপুরা মোথাকে সাপোর্ট করে, তো ওনার সাপোর্টেই আমরা এসেছি। মানে মহারাজকে সাপোর্ট করি আমরা, তো মহারাজের সাপোর্টেই আমি এখানে এসেছি। আচ্ছা, জনগণের কাছে কি সার পাচ্ছে? যে জায়গাগুলোতে আমি ডোর টু ডোর করেছি, ওখানে যেটা বুঝতে পারলাম যে সবাই সাপোর্ট করছে, কিন্তু সবাই বাইরে যেমন ফ্রন্টে আসতে কিছু কিছু এরিয়া আছে যেগুলো মানে ভয় পাচ্ছে, ফ্রন্টে আসছে না, কিন্তু ভিতরে সবাই সাপোর্ট করছে। ঠিক আছে। মি হাব্বি আমার মানু আমার বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি মেতে মণিপুরি হাব্বিরি মি মাতানি মনাউরি যে মহারাজের সাপোর্টে হাবি মুংহানাতা হেদে মহারাজ আমি যে কাজ করুন তারা আক্রমণীয় করে হাব্বে সাপোর্ট করে দিই আসছে। ঠিক আছে। देरस' फेमिलि हाय जागाबो जों दुर टु दुर हाबता हाबनायनि बिथिङाव जों अमन रेजाल्ट मांखा जे अजान बर जतन जोंनि बाबुराम सतनामि नाम बेलायखे हामजाखो रेसपन्स गाहाम लेखा जतन बुसखां 23 तारिखनि सालाव बरक बुट होनाय बरक बन कप्लाय खैनायनि बागै बरबो चाइतो किन दंनि बर साका ते आबा हेकनो जों दिनै अ जे वाटिनि बिथिं पन आसा खारफैगोनि बिथिं पन जों आसा कस्तनो पन जों कस्तनिया हायमा दङ तान बेखौ जोंनि केन्डिडेट बेलायखे अजान बर सापर्ट खालामनायनि बागै दा जों आसा खालायो अ जोंनि दिनैनो पहिला जोंनि तामने बनो जिपि एरियाव जों दिनैनो हाबो अमजे सिगां जोंनि तिब्रासा एरियाथ' जों गोबां सालदम मुइ हाबजा थांनाय 10 तारिखसिम गोबां जोंनि लिडार्सफोर हाबै जतनो जों पजिटिभ रेजाल्ट मोनजा ओमफ्राय कन्टिनिउआस प्रग्रामथ' चलै दङ बे दिनैबो चलै दङ ओमफ्राय अमा हायकेनो जों दिनै आसाबादि जे अ जागाव जे हाबनानै लोगो शुद्ध तिब्रासा सिमिया जोंनि हिन्दुस्तानी दाखौ बर'बो सापर्ट खायनो बै खरबता जोंनि अ जागाव फायस' फैखा जोंनि मणिपुरि सम्प्रदायनि जोंनि मेडाम कल्पना जोंहाबो फायस' फैजाक बबो साका जे आबांगा एरियारावबो गोबां जे मणिपुरि बिष्णुपुरि एरियारावबो बबो जे फांसनि कप बबाग्रानि जे फांसनि कप न पिरिने वो अदार फायस' फैजाक जोंनि केन्डिडेट मालनि बागै बे बिसिनि लगि दं जोंनि दिलीप मुंडा बो खरबता जोंनि आदिबासी नेता जोंनि युथनि डायनामिक फाय जोंनि सुरजित मक बबो खरबता जोंनि युथनि डायनामिक लिडार अबायखे जोंनि गोबां जायगा टीम हाबजाक दङ जों आवनो साननानै बुङो जे अ जेसिनि दिनैनि कप कुरमेन बिसिनिखौ जों दिनै अबन हायगोन माखासे जों बोसोरखां 23 तारिख आबो जों गोबां किसिनि आन्दो समारियाव बुट बायनाय 26 तारिख आवनो रेजाल्ट जों कायसा सिनि बबाग्रा न अ सुरमानि गै कायसा जों सरप्राइज गिफ्ट हायगोन जों याफानान बगै ओ आमचन बरगो तो देरिं लगन सबके जोहार मैं एखान सुरमा छोटो सुरमा बारोघाट छोटो सुरमा में हानि हाजिर से ना खाई के ना पी के इतना बारिश में पानी में हानि हानि के ये महाराष्ट्र के नेतृत्व में मनोनीत प्रार्थी बाबूराम सतनामी के ये आगामी 23 जे निर्वाचन होते उपनिर्वाचन उस निर्वाचने महाराष्ट्र नेतृत्व में जे हानि के आदिवासी के जे कैंडिडेट दे है এটা ত্রিপুরা ইতিহাসে প্রথম ত্রিপুরা মাথা হইতে তো হানিকের এই আদিবাসীর যে প্রার্থী বাবুরাম সতনামীকে হানি যেমনি করকে যেনি হাউ জিতাবই বলকে হানিকের যে আদিবাসী আদিমান আহেন ইয়া ত্রিপুরাসা আহেন মণিপুরি ভাই বোন আহেন মুসলিম আহেন সবাই মিলকে হানি ঘরে ঘরে ঢুকাতি হানিকে আদিমাকে বুঝাতি একবার যাতে হানিকের বাবুরাম সতনামীকে যাতে জয়যুক্ত কারুক একবার আশীর্বাদ কারুক তাহলে হানি এই এরিয়া के যেটা সমস্যা है রাস্তাঘাট থেকে শুরু करके লেখাপড়া থেকে শুরু करके हेल्थ केयर व्यवस्था तो हानि देख लीजिए ये 35 बছর सीपीएम यहाँ राजत्व करला किन्तु कोनो परिवर्तन नाके एरपर सीपीएम एरपर कांग्रेसও करला कोनो परिवर्तन नाई और एखान हानि देख लीजिए रिसेंटली ये बीजेपी आबेटी सरकार यहाँ आय के कोनो एक डेवलपमेंट नाके शुधु जुमला उमन 2018 निर्वाचन आगे उमन जे निर्वाचनी प्रतिहार दे रहा है इश्तिहार में जे लिख रहा है एक फुलफिल नहीं हुआ है जेमन 10,323 निजेस एक हानि के कैंडिडेट विक्टिम लगे तो 10,323 आदिमान केतरा लोन ले हैं निजे के जीवन यापन केतरा कष्ट में चलाते हैं तो मैं अपील करब यहाँ से जाते 10,323 एरिया के आदिमान जाते वोट दो और वही जे उनकर जे दुख उनकर जे जल्पना मन जे चलाते हैं उनकर आवाज़ के जाते चाकरी के फिर पगलाय जाते विधानसभा में आवाज़ उठी और ये बीजेपी जे
যেটা জুমলা আমাদের যে জুমলা আওয়াজ सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास এই যে ঝুমলা আমি দেখলি যে 10,323 से शुरू करके যেমন ঘরে ঘরে চাকরি মিসকল চাকরি হ্যাঁ মিসকল বাবা এখন আর সুইচ অফ এখন আর কোনো ইয়ে ছাড়া নাকে তো এখন আমি আরও দেখলি যে রেগা রেগা 350 টাকা নাকা হই কিন্তু রেগা কোনো ইয়ে নাকে এখন তো নি বাইরে আর ঘরে ঘরে চাকরি স্মার্টফোন আর कितना जुमला बुझलें और আগরতলা যে स्मार्ट যে सिटी কিন্তু এই 5 मिनट में पानी आके আগরতলা डूब जाए এটা ফ্লক টোটালি ফ্লক এটা जुमला তো মই একে বলবো এই হানিকের হিয়াকের যে আদিবাসী মানে হেন সকল অংশের মানুষ এই মানে অনুরোধ রাখবো যে মানে একটা সুযোগ হানিকের যে মহারাজকে নেতৃত্বে হানিকের বাবুরাম সাথে যদি হানি পাস করে পারলে সে এই এলাকার মানুষের স্বার্থে এই সমাজের স্বার্থে ও সমাধান করার চেষ্টা করি তো একবার সুযোগ করে দেওয়া তুমিকে মই হিয়া से तुमके आवेदन करा तो धन्यवाद बेलायनो हामबाय जोंनि बाथौखौ दिनै जों फुंनि 7टानिसिमनि वाटिनि बिसिंखौनो सत' सुरमा एरियाव बिसेसके अ जागायाव जोंनि वानजिदा फानिबर जाय हिन्दुस्तानी दाखुकजों दङ जागायाव जोंनि हिन्दुस्तानी दाखुकजों बेखौ अ जागायाव जों फुंनि 7टानिसिमनि वाटि बिसिङाव फानो जोंनि थानसानि जे कग्न फिनानि बागै जोंनि जे अ जागायाव जोंनि केन्डिडेट बिसेस खालायनाय जोंनि हिन्दुस्तानी दाखुकनि बिसिं फरायसा जोंनि बाबुराम सातनानिनो जों सप्लाय खालायनाय बागै जों वाटि होननायावै जों যত দূর দূর जों दुनियाव हाबका जों साइमन सत' सुरमाव प्राय 700 ফ্যামিলি গাহাই दङ जागायाव आ जागानि बिसिङाव जों সারা আজকে দূর টু দূর যে করছে জনগণের কাছে বা কোন কোন জায়গায় গিয়ে করছে বা কি সার পাচ্ছেন আপনারা? সবাইকে ধন্যবাদ। প্রথমে আমরা 12 কাঠ ছোটো সুরমার অন্তর্গত 12 কাঠ, তারপরে 12 দুরুন এবং ল্যাঙ্গটিয়া পাড়া। বর্তমানে আমরা ল্যাঙ্গটিয়া পাড়াতে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা এই 3টি পাড়া দূর দূর প্রোগ্রাম করেছি। জনগণের একদম উৎসাহমূলক সার আমরা পাচ্ছি এবং জনগণ আমাদের সর্বতভাবে সমর্থন করছে। জনগণকে কি বলতে চাও এখন? জনগণের উদ্দেশ্যে এই বলতে চাই, যদি আমি এই উপনির্বাচনে জয়লাভ করি তাহলে জনগণের সেবায় সারা জীবন আমি নিয়োজিত থাকতে পারি। এটাই আমার জনগণের কাছে প্রত্যাশা।